हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू मेक्स्टर एचिपाई स्वागतिका चैनल को। तो पिलामाने समस्त केमती अच्छो आशा करूँ तुम मैंने समस्ते भलरे थी। तो पिलामाने आमे तो ऑब्जेक्टिव टाइप रो समस्त क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। एबे आमे डिस्कशन करबा दरखास्त रचना आउ पत्र लिखन उपरे। नेक्स्ट पिलामाने आमे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। ता सहित हमर रिवीजन क्लास पिलामाने काली हबो। तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड हेकि रुह जेमिति पिलामाने तुमे 95% रो अधिक मार्क रखि परिबो। आ जो माने एपर्यंत किछि भी पढ़ी ना सेमानकर पिलामाने मध्ये तुमर निश्चित भाव में 60% एभव तुमर आसीଯିବ। ठीक अच्छे। तो समस्त पिलामाने जेमति 95% रो अधिक रखिबो। तो सेथिपाई एबे आमे डिस्कशन करबा। तो आउ गोटे कथा पिलामाने कहि दउची एटा होची तुमर बोर्ड तयारी करथिबा किछिटा पेपर। तो ए सब को तुम माने भल भाव में प्रैक्टिस करनी जहाँ फल कि एइथिरु ही तुमर क्वेश्चन आसीबो। तो पिला माने बाहर नुह केवल एइथिरु ही तुमर क्वेश्चन आसीबो। तो तुम समस्ते क्वेश्चन को भल भाव में प्रैक्टिस कर। आ पिला माने एसे लिखिबार तुमको ट्रिक मु कहिदेबी। तो तुम एते मन न रखिके केवल टिके टिके पॉइंट मन रखिदेव जहाँ फल कि तुम एसे तुमको बहुत टाइम दबाको पड़ो ना। तो चलो ये आम लेट न करी आमर फर्स्ट देखा कौन देछि परिवेश प्रदूषण कारण और निराकरण। तो पिलामाने तुम समस्ते जानिच बर्तमान परिवेश प्रदूषण होची तार कारण कौन केमिति ताको निराकरण करि परिबा। किंतु तार किछिटा पॉइंट देइथिबो। तो से पॉइंट अनुसार तुमको लिखिबार अछि कौन कौन रही देख उपक्रम। तो पिलामाने फर्स्ट देख उपक्रम रे तुम माने कौन लिखिबो परिवेशर विषय रे टिके लिखिदबा। आजिर सभ्यता और सभ्य मानव जंत्र पछरे धाई धाई शुणुची जंत्र सभ्यतार नूतन मंत्र। सेही मंत्रर कुहुक शक्ति मनीष आत्महरा कृषिभित्तिक सभ्यतार ध्वंसस्तूप उपरे ठिया करिछि ध्वंसकारी जंत्र दानव को। प्रकृतिर उन्मुक्त अंगन में मुक्त भाव में विचरण करुथिबा मानव आज नगर जीवनर सुवर्ण मृग पछरे धाई होइछि क्षताक्त। शिल्प विप्लव सृष्टिकारी जंत्र सभ्यतार आरंभ करिबा परठारो आत्मतृप्तिर विज्ञानर जयगान करुछि। वृद्धि पाइछि जनसंख्या अभाव होइछि खाद्य वस्त्र बासगृह विज्ञानर अमोघ शक्ति व्यवहार करी अवरोध करिछि प्रकृतिर मुक्त गतिपथ को। रोष कषायित नयन रे प्रकृति होई उठिछि रुष्ट करिछि विक्षोभ धरित्री होइछि संतुलित। बंची रहिबार आवेष्टनीरु कुढ़ाई होईगला आबिलता परिवेश पाल्टिगला प्रदूषित भरीगला विष जल स्थल वायु आकाश रे। अज्ञता दायित्वहीनता विलासी जीवनर मोह मानव ठारू हरण करनेला तार आयुष और आरोग्य को। ताहले पिला देख एटा तुम पूरा साहित्यिक भाषा रही। तो एथिरो किछिटा तुम माने जानिल कौन रहिला उपक्रम रे कौन लिखिबो ताकू तुम निज भाषा रे मध्य लिखि परिबो। नेक्स्ट टॉपिक देछि परिवेश काहाकू नै गठित। तो पिला माने उपक्रम पर आम लिखा कौन परिवेश काहाकू नै गठित से विषय रे लिखिबा। ताले देख मनुष्यर जीवन लाभ अनेकांश तार चतुर्पार्श्वर समृद्धि उपर निर्भरशील। यही चतुर्पार्श्व ही तार परिवेश जहाँ मनुष्यर प्रलंबित जीवनर आधार। स्थूलतः मनुष्य को चतुर्पार्श्वर घेरी रही तार जीवन तथा कार्यकलाप उपरे प्रभाव पकाउथिबा परिवृत्ति को ही परिवेश कहुए। तो पिला माने एटा परिवेश तुम माने लिखिनेब। तापर रहिला तार मेन कॉन्सेप्ट प्रदूषणर कारण काहेकि पिला माने प्रदूषण होउछि। दैनिक जीवन प्रवाह आचार व्यवहार द्वारा सामाजिक स्थिति उपरे प्रभाव को पर्यावरण बा परिवेश रूपे चिन्हित करा जाई पारे। मात्र सेकाल पखाड़ नहीं विश्वर वायुराशि आ विमल जलराशि मिसिले केते भीषण भूताणु परिणाम होइछि भयंकर। शिल्प प्रसार परिवेश को दूषित करुछि। कल कलकारखानार निर्गत विषाक्त बाष्प धूमकुंडली वायुमंडल में अंगारकाम्लर परिमाण वृद्धि करुछि। अम्लजान ह्रास पाउछि। शिल्प कारखानार अदरकारी द्रव्य जल में मिशुछि फल तंबा आर्सेनिक इत्यादि धातव अंश जल में मिश्रित होई एहार जैविक अंश विघटन सृष्टि करुछि जहाँकि जलर मुख्य अंश अम्लजान को नष्ट करुछि। सेथिपाई जल व्यवहार जनित रोग को आमंत्रण करा जाउछि। नेक्स्ट देख पिला रही
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଭ୍ୟତାର ଗତିଭଙ୍ଗୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ବି ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂମଧାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭରି ଦେଉଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ବାୟୁ ଉଭୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସାଜସଜ୍ଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୁଲ ପତ୍ର ନଦୀ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପରେ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହେଁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଛେ। ମାତ୍ରାଧିକ ଅରଣ୍ୟ କଟାଯାଇ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ାଯାଉଛି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଅଂଶୁଘାତ ଭଳି ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରର ଆବର୍ଜନା ଗୋରୁ ଗୁହାଳର ମଳମୂତ୍ର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପୋଖରୀରେ ଗାଈଗୋରୁ ଧୋଇବା ସହିତ ଲୁଗା ସଫା ଇତ୍ୟାଦି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କାରଣ ଲେଖିଦେବ, କାରଣ ଆମର ପରିବେଶ ଦେଇଛି ନା। ସେହି ଜଳକୁ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଛି ମଣିଷ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁର ପରିବେଶ କହିଲେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ନିରାକରଣର ଉପାୟ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିପାରିବା। ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳନ ଜନିତ ମହାବ୍ୟାଧିରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା କ'ଣ? ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା, କଳକାରଖାନା ତଥା ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ଦୂଷିତ ଜଳ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ? ସରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତ ପିଲାମାନେ ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣ, ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଜନସଚେତନତା। କେମିତି ସଚେତନ କରିବ? ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ରେଡ଼ିଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନି, ଦେଖି ଦେଉଛି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖିନିଅ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଜୀବନ, କାରଣ ପରିବେଶ ହିଁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏତିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ସେଟା ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଗଲେଣି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଦିମରୁ ଆଧୁନିକ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାପଥ। ଏ ଯାତ୍ରା ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା। ଆଦିମ ମାନବର କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ପୁରାଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି ଦୃଢ଼ ଆସନ। ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟର ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱସାରା ହେଉଛି ପ୍ରଚାରିତ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ବିଜ୍ଞାନର ଅତୀତ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଛରେ କ'ଣ ଅତୀତ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଚକର ବ୍ୟବହାର, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର, ଏ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, କାରଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କେମିତି କରୁଛେ? ପିନ୍ ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଦୈନିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞାବହ। ମାନେ ସବୁ କାମ ପରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ହିଟର ଫ୍ରିଜ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଛି।
विद्युत मनुष्य हो जाइए अपरिहार्य। गमनागमन सुविधा दृष्टि पृथ्वी को क्षुद्र प्राय करदे, कारण आम पृथ्वीर जेकोसी कोण अनुकोण को आम पहुँची पारे, सेठार वार्ता आम पाइपे केमती ए विज्ञान द्वारा। तापर पिला देख नेक्स्ट कौन लिख तापर रही मानव समाज को विज्ञान अवदान। पिला माने मनीष को माने मानव समाज को विज्ञान कौन कौन दे सब जिनस कारण प्रथम आमर चिकित्सा विज्ञान अग्रगति हो पारी, बहु जटिल रोगर निरूपण चिकित्सा अस्त्रोपचार हो पारुछि, महामारी हो पारुछि मूलोत्पाटन। तापर लिखिदेव कंप्यूटर व्यवहार बढ़ाई पारिछि मनुष्यर कार्यदक्षता, शिक्षा क्षेत्र में कागज पुस्तक आदि मुद्रण हो पारुछि, ई कंटेंट आनी पारिछि वैप्लविक परिवर्तन, टीवी रेडियो मोबाइल व्यवहार पृथ्वी को ग्लोब रे परिणत कर देछि, मनुष्य मनोरंजन मध्य करि पारुछि, निज सुरक्षा पाई विभिन्न प्रकार अस्त्रशस्त्र तैयारी करछि, महाकाशर उपग्रहर अवस्थिति मनुष्य पाई पलटिछि वरदान सदृश। ये सब पिला माने लिखिदेव। तापर भविष्यतर संभावना कौन पिला माने भविष्यतर संभावना रही एटा देखिबा। पृथ्वीर वर्धित जनसंख्या को नहीं जन्हराइज लोहित ग्रह में बास कर मनीषर स्वप्न विज्ञान आगे दंडायमान, कारण बर्तमान जह्नरे पाद रखिलानी मनीष। जल प्राचुर्य भरा पृथ्वीर भूतल जलर अभाव को दूरेबा को इच्छा करुछि, प्रदूषणर वृद्धि तथा विश्वतापन को विज्ञान बल में करायत्त करने को आशा करुछि मनीष। सर्वोपरि श्रेष्ठरू श्रेष्ठतर हेबार इच्छा विज्ञान आगे आनी आह्वान। नेक्स्ट रहा उपसंहार। उपसंहार पिला माने ता विषय टिके लिखिदेव। विज्ञान अभिशाप नुहे आशीर्वाद, प्रगतिर आशा रखि मनुष्य मंगल पाई विज्ञान हेउ अभिप्रेत, विश्व हित पाई कार्य करी स्वयं को उत्सर्ग करू विज्ञान। तो पिला माने सब विज्ञान विषय में कौन कौन सब आम हित काम हो पार्छ से तुम मैंने लिखिनेब। तापर चलो देखा नेक्स्ट कौन रही। नेक्स्ट पिला माने आसीगला आदर्श छात्र जीवन। एटा मते तुम्हें उपक्रम पिला माने टिके टिके कहि दउची से अनुसार तुम मैंने लिखिनेब। कोड़े आदर्श छात्र कौन हम से विषय टिके लिखिब। सत्य संयम त्याग न्याय कर्तव्यनिष्ठा तथा शोधाय रूपी अनुशासन रे अनुमोदित होई आदर्श छात्र जीवन निर्माण संभव होता है। छात्र जीवन होउची आदर्श मानव जीवन गठनर मूल पावच। एही समय से जेते परिमाणर कर्तव्यनिष्ठ होई जीवन निर्वाह करे तदनुरूप भविष्य से सेते परिमाणर प्रतिष्ठा लाभ करिଥାଏ। तापर पिला माने रहइबा आदर्श छात्रर कर्तव्य कौन तार कर्तव्य रही। भोगविलास को पादरे आड़े दे साधना और तपस्यार मार्गरे आगे जावा होछि आदर्श छात्रर कर्तव्य। श्रृंखलित कर्म योजना एटा पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रृंखलित होइकि काम करबा दरकार, समयानुवर्तित हेबा दरकार, मन और वचन रे संयमता मानसिक संतुलन रक्षारे सहायता करे, नियमित प्रार्थना करने फल मन पवित्र हुए और स्मृति शक्ति जागृत होता है। तापर देखिबा कौन रही। शरीर को सुस्थ सबल कर गढ़ी तोड़ाई छात्रावस्था ही व्यायाम नित्य अभ्यास करने निहाती आवश्यक। स्वाध्याय ही तपस्या, प्रत्यह पाठ्यपुस्तक अध्ययन सहित अन्यान्य प्रेरचनाप्रद ग्रंथ मानकर पठन स्वज्ञान और विचार शक्ति को परिवर्धित करिଥାଏ। तापर रहिला कौन श्रृंखलित जीवन चर्चा। छात्र जीवन एक गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ श्रृंखलित। पिला माने एटा मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ श्रृंखलित। गृह हेउ अथवा विद्यालय सर्वत्र श्रृंखला को पालन करी कार्य करने दरकार। सहस्रांशु जेपरी नियमित भाव में उदय हुअन्ति अस्त जाते ठीक सेहीपरि सुछात्र शय्या त्याग ठारू पुनश्च निद्रा जीवा पर्यंत समस्त कार्य श्रृंखलित भाव में करने आवश्यक। तापर पिला माने को समय कौन कर प्रातः और सायंकाल प्रार्थना करने, श्रेणी रे अध्ययन करने, समस्त को सुव्यवहार करने, महतर लक्ष्य स्थापन करी ताको प्राप्त होगा निमित्त सतत चेष्टित होगा आवश्यक। तापर पिला माने लिखिबा सामाजिक मूल्यबोध कौन रहिबा दरकार। सामाजिक मूल्यबोध रे कौन आनिबो, समाज रे तुमे माने केमिति कौन अनुसरण करिबो से विषय रे लिखिबो। सामाजिक कुसंस्कार विरोध में जनसचेतनता सृष्टि करने, मानव सेवा ही माधव सेवा स्वामी विवेकानंदर यह महत बाणी को स्व कार्यधारा प्रतिफलित हो दया परोपकार सामाजिक समरसता प्रभृति सुगुण गुड़िक निजे अनुसरण पूर्वक अन्य मानक सही मार्ग में अनुप्राणित कराइबा आदर्श छात्रर परम कर्तव्य।
तापर रही उपसंहार। उपसंहार पे शेष कथा लिखिनेब तुलसी दुई पत्रु बासे। ठीक से आदर्श छात्रर गुणगुड़िक छोट बेलू ही तार विकसित होता है। वास्तव में आद्य छात्र जीवन रूपी अंकुर श्रृंखला रूपी खाद्यसार द्वारा परिवर्तित हो दिने महामानव रूपक महाद्रुम परिणत हुए। तो पिलामाने ये टाइप लिखिनेब। नेक्स्ट रही तुम प्रिय खेल। एटा तो पिलामाने किसी भी वर्णना करने दरकार नहीं, खाली देखिदियो तुम प्रिय खेल कौन रही। जहाँ हो क्रिकेट होते क्रिकेट विषय टी लिख। क्रिकेट बॉल ओजन केते केते जन तापाई दरकार ये सब विषय लिखिदेव। तापर से केते जन प्लेयर रहंती। तो तुम जो भी खेल लिख कबड्डी हो जहाँ भी हो से केते जन रहंती कौन कौन करते से सब विषय लिखिनेब। तापर देख पिला माने नेक्स्ट रही वर्षाकालीन पल्ली प्रकृति। यहाँ तुमको कहवा दरकार पड़ोनी कारण वर्षा ऋतु विषय तुम समस्ते जाच। वर्षा ऋतु केबे उपक्रम लिखिदेव केबेठू आरंभ हुए कौन हुए। तापर पिला माने नेक्स्ट तुम रही को मासरे हुए वर्षा ऋतुटा केबे हुए आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन। तापर लिख वर्षा ऋतु सबु आड़ सबुज वर्ण धारण करए कौन कौन सब देखा मिले से लिखिदेव। को फूल फुटे कारण वर्षा दिन पिला माने बहुत प्रकार फूल फुटे बहुत माने फूल फल परिवा सब फुटे सॉरी फले परिवा हुए फल फले फूल फुटे से सब विषय लिखिदेव। तापर को पर्व पालन हुए ताकू मध्य लिखिदेव। तापर पिला माने तुमर उपसंहार सरला। तापर वन महोत्सव। वन महोत्सव पिला माने तुम कौन लिख उपक्रम लिख वृक्ष विषय टी जहाँ भी लिखिदेव। तापर वन महोत्सव लक्ष्य कौन रहा दरकार। तो फास्ट उपक्रम देख पे मैंने गोटे सुंदर कविता देती कविता को जब चाहिए तुम्हें मैंने मन रखिपर। वृक्ष अटे बल वृक्ष दिए फल वृक्ष दिए अम्लजान वृक्ष बिना परा सृष्टि असंभव गढ़ी भगवान। ये विषय लिखिकी तुम्हें तुम आरंभ कर। तापर देख पिला माने एपटे देइछि केबेठू वन महोत्सव पालन करागला 1950 मसीह भारतर केंद्र मंत्री के.एम. मुंशी वन महोत्सव भारत में अभियान करथिले। जुलाई मास प्रथम सप्ताह माने जुलाई मासर 1 तारिख रु 8 तारिख पर्यंत सारा देश में वन महोत्सव पालित हुए। कवि कहते जुलाई मासर प्रथम सप्ताह पड़े वन महोत्सव वृक्षर रोपण वृक्षर चिंतने सर्वे मानती उत्सव। पिला माने देख कविता तुम लिखिले टिके टीचर मानकर अट्राक्टिव माने आई कैचिंग हम माने तुम जदि भी कौन से गोटे पोएम लिखि दौज से आई कैचिंग हो तो तुमको से अनुसार निश्चित भाव में भल मार्क मिल। जदि मन रोज ठीक कथा जदि मन रोनी से भी किसी ना तुम्हें मैंने जहाँ भी आसूँ लिखिपर। तापर पिला माने वन महोत्सव लक्ष्य कौन सब तार लक्ष्य रही। मेन लक्ष्य हूँ जनसाधारण को जंगल सृष्टि करने सचेतन कराइबा कारण जंगल आम सृष्टि करूने जंगल को काटी चलছে से आम बहु प्रकार समस्यार सम्मुखीन होचे। तापर बनर आवश्यकता कौन पे पिला माने बनर आवश्यकता रही है तो तुम्हें समस्त जानिच गछ ही हूँ आमर जीवन। तो से सब विषय टिके लिखिनेब। जंगल वन ध्वंसर कारण बर्तमान जनसंख्यार द्रुत वृद्धि ही जंगल विनाशर कारण साजिए। तापर वन महोत्सव भूमिका कौन रही लिख उपसंहारटा पिला माने लिख। तापर देखिबा नेक्स्ट कौन रही। तो देख पिला माने एइटा आउ ता सहित तुम रचन टिके मन रखिदेव। मिशन शक्ति पिला माने आर वर्ष पड़ी ठीक अच्छे। तो मिशन शक्तिटा हुए तो ए वर्ष न आसीपारी नारी सशक्तिकरण आसीपारे। नारी सशक्तिकरण एटा पिला माने टिके भल भाव में मन रखिदेव। कहीं भी पिला माने वीडियो को स्किप करनी फास्ट टू लास्ट जाए सब देख कारण तुमको सब इंपोर्टेंट कह ठीक अच्छे। आ जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर जहाँ फल कि वीडियो आसवा मात्रे सर्वप्रथमे तुम पाखे पहुँची पार। आ पिला माने समस्त निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर कारण बहुत जल्दी आमर सब्जेक्टिव सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। आउ काली आमर पिला माने रिविजन क्लास रहिबो समस्त एटिट्यूड रहिबो जेमती कि तुमे माने 95% मार्क आनी परिबो। तो चलो अभी देखिबा पत्र लिखन रे कौन रही देख।
ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ର ତିଆରି କରିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତ କେହି ବି ମିସ୍ କର ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ତୁମେ ପଠାଉଛ, କାରଣ ସେ ଘରେ ରହିଛି। ତ ଏଠି ତୁମର ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ଡେଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହର ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସାନ ଭଉଣୀର ନାଁ ଲେଖିବ, ମୋର ସ୍ନେହାଶିଷ ନେବୁ, ନହେଲେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାପରେ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରହିଛି, ଏଠି ତୁମେମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିପାରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବିଷୟରେ ତୋତେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, କେତେଟା ସ୍କୁଲର ପିଲା ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖୁ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡକାଇବେ। ଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ଜଣାଇବୁ। ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବୁ, ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଲ, ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଦେଲ, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଲ ସ୍ନେହର, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଘରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମ ସ୍ନେହ ଜଣାଇଦେବ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଇତି ତୋର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପୁଅ ଅଛ ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ଝିଅ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଠିକଣାଟି ରହିବ, ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପକ, ଏଠି ରହିଲା ଟିକେଟ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଲେଖିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେରକରେ ତୁମର ନିଜର ନାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ, ପ୍ରାପକରେ ଯାହା ପାଖକୁ ତୁମେ ପଠାଉଛ ମାନେ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ତୁମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଟିଚର, ମାନେ ଡାକ୍ତର, ସୈନିକ, ଯାହା ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କି ସମାଜସେବୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପତ୍ର ଲେଖିବ। ତ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବ, ଡେଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ପ୍ରିୟର ଯାହା ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଥିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ମୋର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଆଦରର ଲିପୁନ, ତୁମେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ, ଏଠି ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ। ତୁ ଦେଇଥିବା ପତ୍ରଟିକୁ ଗତକାଲି ପାଇଲି, ସେଥିରେ ତୁ ତୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ, ପଢ଼ି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ମୁଁ ତାହା ତଳେ ଲେଖୁଛି। ମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଲେଖିନେବ, କ'ଣ ତୁମେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ, ଜେଜେମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଜଣାଇବୁ, ଆମର ଏଠି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ତୁମ ଛାତ୍ରାବାସ କଥା ଜଣାଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ସାକ୍ଷାତରେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପରେ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଇତି ତୋର ସାଙ୍ଗ, ତୁମ ନାଁଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକଣା ଲେଖିଦେବ, ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପକ ରହିବ, ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଏଠି ତୁମର ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରହିବ, ନାଁ ସହିତ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବ, କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ପିନ୍କୋଡ଼୍, ପିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବ, ପିନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଗଲା। ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖାଯିବ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଠି ରହିଥିବେ, କିମ୍ବା ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ପାଖକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରଖିବ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାପରେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ। ବିଷୟ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କରୁଛ, ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହୁଛି ବିଷୟ, ସେଇଠୁ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ମହାଶୟ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର। କେଉଁମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଡାକଘର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଗ୍ରାମ ସହ ପାଖାପାଖି 7-8ଟି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ କୌଣସି ପାଠାଗାର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପାଠାଗାରଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାଭାବ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭମାନେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବ, ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଆମ୍ଭେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗାଁର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ଡେଟ୍ ଦେବ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦରଖାସ୍ତର। ତାପରେ ରହିଛି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟର ଦୂରୀକରଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଆସିପାରେ। ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଲେଖିଦେବ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ନା, ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଠାଯିବ। ବିଷୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀକରଣ ନିମିତ୍ତ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ମହାଶୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଇକି ଯେ ଆମ୍ଭେ କେଉଁ ବ୍ଲକର ତୁମେମାନେ ଅଛ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ 5000ରୁ ଅଧିକ କି 10000ରୁ ଅଧିକ। 10000ରୁ ଅଧିକ ତ ହେଇନଥିବେ, ମାନେ 2000, 3000, 5000 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଦେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କେବଳ 2ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି କିମ୍ବା 4ଟି, ତୁମର ଯେତେଟା ନଳକୂପ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଜଳର ସଙ୍କଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ଆଉ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ନଳକୂପ ଖରାପ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରୁ 2ଟି ନଳକୂପ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରି 2ଟି ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମ୍ଭେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ, ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ତୁମ ଗ୍ରାମର କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଡେଟ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପୀଡ଼ିତ ଜନସାଧାରଣ ହଠାତ୍ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ, ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତୁମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାମ, ତାପରେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅଧା ପିରିୟଡ଼ରୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି କାହାର ବାହାଘର ରହିଛି ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଲେଖିଦେବ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଡେଟ୍ ମାନେ ଜାଗାର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ମହୋଦୟ ଡଡର ସମୀପେଶୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଷୟ ଲେଖିପାରିବ। ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିବ, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହଘର ପାଇଁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ମହାଶୟ ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଇକି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନାଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଁ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 4 ଦିନ ଛୁଟି ନେବ, ତାହେଲେ 8ରୁ 11, 8, 9, 10, 11 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର 4 ଦିନ ତୁମେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ।
नहले 9 तारिख रु जदि नब 9 10 11 12 ठीक अच्छे। तापर लिखिब एणु विनीत अनुरोध करिकी आपण दया परवश होई मते उक्त दिन गुड़ी को छुट्टी प्रदान कले मु आपणक निकटरे चिरोपकृत लाभ करिमि। इति आपणकर आज्ञाधीना छात्री पिला माने तुमरो नाम लिखिदेव तापर श्रेणी लिखिब सेक्शन लिखिब रोल नंबर मध्य लिखिपर तापर ये स्थान आउ डेट देव तापर पिला माने अनुच्छेद रही अनुच्छेदटा मुझे डिस्कसन करूनी कारण मुझे जानी अनुच्छेद तुम मैंने समस्त कर अनुच्छेद कहार भी किसी प्रोब्लेम ना तो पे मैंने जो टाइप्र तुमको बुझेले तुम मैंने से टाइप्र मन रखिदिव तो आउ किसी घोषिया को तुम पड़ो ना। तो जब वीडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर निज फ्रेंड मान सहित सेयार कर। थैंक यू।